We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Miyerkules. Completion rides sa usa ka eskwelahan sa Lapu-Lapu City gihimo alas 4 sa adlawon. Mandawi City Mayor Jonas Cortez miresign na usab sa PDP laban. 50 degrees Celsius pataas nga heat index upat ka adlaw nang nasinati sa Giwan, Eastern Samar. O mga money garland na usong pangregalo dining graduation season. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Maayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disdak ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dakog mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live din sa GMA Complex sa Dakbayan Sugbo, ako si Alan Domingo. Mactan Cebu International Airport naka-heightened alert sa mga pasahero nga gikan sa mga nasod nga dunay kumpirmadong kaso sa COVID-19 alert sa variant. Tiluan meron dina sa report. Ikonpermar sa Branding and Corporate Affairs Manager sa AGMCAC ug sa Bureau of Quarantine Cebu Station nga naka-heightened alert karon sila sa mga pasaherong gikan sa Singapore, Australia, Hong Kong ug China. Kini ang pipila sa mga nasod nga may mga kumpirmadong kaso sa flirt sa variant nga may direct flight sa Sugbo. Hinuon, gipasabot ni Dr. Venier Siniza, Assistant Chief sa Bureau of Quarantine Cebu Station, nga tungod kay wala nay mga quarantine protocols nga gipatuman kay gilibkas naman ang pandemya, hinungdan nga wala nay swabbing nga ipahigayon sa airport. But actually, we're doing our regular routinary work of observing the incoming foreign mga passengers. No, we have the thermal cameras in place. Ug kay wa na usay mga isolation facilities, ila ra kining tambagan nga magsulub og face mask aron di makatakod sa uban, kanunay manghugas sa kamot ug magpuyo sa balay hangtod maayo. Dugang ni Dr. Siniza, matod sa mga health experts, low risk ang flirt sa variant kay mild lang ang mga sintomas niini. Apan sa gihapon, mas maayong maglikay sa mga dapit nga daghan ang mga tao ug kundi makalikay, mas maayong magsulob og face mask. Even though kani siyang virus mo-evade sa niya sa atong protection kay ni-mutate lagi, but we are still protected sa katong mga severe diseases before na makakos og severe or critical illnesses. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang Resu 7 kung may mga kumpirmadong kaso na ba sa flirt sa variant sa Sugbo kay on leave si Dr. Kanyal. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Puman kang Governor Gwen Garcia, misunod na sab si Mandawi City Mayor Jonas Cortez pagbiya sa PDP Laban Party sa usa ka suwat ngadto sa labaw sa partido. Ipahibaw ni Cortez ang desisyon niya sa pag-resign usab. Gihimo niyang salitana ang lakang ni Garcia ug ang panaghiusas sa mga mayor. Matod pa buod sab sa Mandawi nga mapabilin ubos sa One Cebu, maong mihimo siya sa maong desisyon. Wala pa mapagni o paglaom ang mahugpong sa Sugbo nga supak sa diborsyo nga mabalitad pa ang desisyon sa Kongreso sa pagpalabang sa Absolute Divorce Bill. Ano yung report? Dismayado ang hugpong sa Malayko nga mipatigbabaw subos Bible Auranan ang mga mipabor sa diborsyo. Sa buto nga adunay 131 ang miuyon, 109 ang misupak ug 20 ang mi-abstain. Gikasubo sam sa grupo ang pagpabor sa duha ka mga magbabalaod sa Sugbo nga mibutar pabor sa diborsyo. Hinuon tungod kay Gamayra ang labaw sa mga mipabor sa divorce bill, gilauman sa grupo nga mahatagan og kahigayunan nga mausab ang resulta human unya sa break sa Kamara. Ugaling ingon usab nini ang mamahimong kapalaran sa divorce bill sa Senado. Mudangop ang grupo sa Korte aron kapugnan nga mamahimo kining balaod. We, the laity in the Archdiocese of Cebu, oppose the legislation of divorce in the country.
Marriage is a sacred covenant between man and woman, established by God. It will open up the Pandora's box of everything na makaguba sa atong pamilya. So again, we are so afraid nga, as what you have said, Ma'am Malo, nga maunay may tabo. Gibarugan sa grupo nga adunay daghang pamaagi nga masalbar ang kasagrados kaminyoon sama na lang sa pagpangita og tabang sama sa marriage counseling. Kung dili gyud madala kay sa sinugdanan pa lang sa kaminyoon o napugos lang sa pagpakasal, mamahimong ipaanular ang kasal sa simbahan. Doon ay daghang programa ang Commission Family and Life sama sa pagpalig-on sa magtiayon. Gamayng bikil, doon na tayo mga interventions. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Bohol Governor Ari Sumentado uban sa lain pang 68 ka mga opisyal gipahamtangan og 6 ka buwan nga preventive suspension. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Upang og sumbong sa ombudsman. Kini ang gipahibaw sa gobernador at ubangan sa makawani sa Kapitolyo kagahapon. Matod ni Umentado, kini ang labing una niyang suspension isip usa ka public servant sugod ni atong 2013. Dili ni tungod sa usa ka butang na korupsyon, dili mga butang na nahitabo sa mga negligence sa ubang tao na nadamay lang ta sa isip usa ka gobernador. Nakalingkod ko aning posisyon na pagka-gobernador, kaning problema diha na ni, so collateral damage sa taan mga aning nahitabo karong panahon na. Uban sa gisuspenso sa anti-graft office, ang 8 ka incumbent mayors, 5 ka mga kanhi mayor ug mga barangay officials. Nasuspenso usab ang mga opisyales sa DNR7 ug uban nga mga ahensya sa gobyerno nga gingong may kalambigitan sa kontrobersiya sa pagpabarog sa Captain's Peak Garden and Resort sa lungsod sa Sagbayan. Matod sa ombudsman, ang suspension gitumong aron hatagan og higayon ang investigasyon ug masiguro nga dili matandog ang mga dokumento ug ebidensya. Gawa sa iyang suspension, gipahinumduman sa gobernador ang nahabiling makawani sa Kapitolyo nga kanunay himuon nga mas maayo ang panerbisyo. Mao na hindumi ninyo dinhi sa Kapitolyo. Kamo mga empleyado nga suspended man gani mi sa nagtinarong mi sa trabaho. How much more kung kamo magpabongbuang mo diha. Bisan pa sa hitabo, giauhag ni Umentado ang tanan nga maghiusa og padayunon ang ilang panerbisyo sa katawhan. I shall return. Daghang salamat ninyong tanan. Abante Bohol. Si Vice Governor Victor Balite mo'y kasamtangan nga acting governor sa Bohol sulod sa mga adlaw nga suspendido si Umentado. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pagpahigayon sa completion rite sa Marigondon Junior High School, alas 4 sa adlawon gi-question sa usa ka netizen apan ang principal sa tunghan adunay pagpasabot nini. Tiluan meron din na adunay live update kabahin nini. May Lan tungod sa gihimong adjustment sa DepEd sa school calendar alang sa sunod nga school year, hinungdan nga nangausab-usab ang schedule sa mga graduation ceremonies ug completion rites. Sa mga public school sa Lapu-Lapu City, naka-schedule kini sugod karong adlaw Mayo 29 hangtod sa Mayo 31. Mikatap karon sa social media ang pagkwestiyon sa usa ka netizen sa pagpahigayon sa completion rites sa Marigondon Junior High School sa alas 3 sa kadlawon. Sa phone interview, gipasabot sa netizen nga si Fritz Marwin nga tungod sa kasayo sa call time, wa na niya makuyugi ang iyang igsuong babay sa pagpaso niini. Siya ang nagsilbing guardian sa iyang manghud babay kay buwag ang ilang mga ginikanan ug atua abroad ang iyang inahan. Gamay na gani kayo siya ample time to prepare for students. Mr. Dina, even sa parents or sa guardians like me was also busy. Dugang ni Fritz nga wa usab sila magpatawag og meeting sa mga ginikanan aron unta makuha usab ang ilang habig. As much as possible, I really don't want to attack the school, the heads, or anyone, even the teachers. I appreciate them all because I'm very grateful that they've accepted my siblings na mo school sa Marigondon National High School.
It's just that I questioned lang jud nga ano nga to ka early. Apan matod sa principal sa Marigondon Junior High School, Garvin Vilos, nga makadagang higayon nga nausab-usab ang schedule sa completion rites o graduation ceremonies tungod sa pag-usab-usab sa school calendar. Gani, nakapaschedule na unta sila ni ini karong Hunyo 7 apan tungod sa memorandum sa DepEd nga tapuson ang tanang school activity sa buwan sa Mayo aron makabakasyon ang mga magtutudlo sa tibok buwan sa Hunyo, hinungdan nga mihangyo na lang sila sa usa ka pribadong tunghaan nga una nang nakapaschedule sa Hoops Dome sa Mayo 29. Kanang hit sa ron misap kanang nga karon nga orasa dapat kami mo adjust para makagamit mi ani nga area kay sa number nga 1,513 wa gyud space sa Marigondon nga maka-accommodate ana 1,513 with 2 parents is equal to 4,500 ang imong i-accommodate. Gipasabot ni Vilos nga alas 3 ang call time apan ang processional alas 4 nagsugod. The parents and the students sa anang completion rights nga dili sila mainitan. Ang kadlawon o panitron for example ni adto sila kadlawon dili mainitan ang mga kuan kay taas ba kitong heat index karon. Dugang ni Vilos nga ang pag-schedule sa completion rites sa Marigondon Junior High School may pagtugot sa DepEd Lapu-Lapu City Division. Gani mitambong sa maong kalihukan si Dr. Irene Pilapil, Education Program Supervisor sa DepEd Lapu-Lapu City. Samtang gibutyag sa Vice President sa SPTA nga nakapahigayon sila og meeting uban ang mga ginikanan kabahin niini. Before ang graduation happen, naagid ang SPTA together with the school heads, the faculty and staff, and together with the parents para ma-agreed ang time. Kay kung wala siya mapatawag, so as karon palandaan, daghan ang rumors, daghan ang bugulbol. Although, dilingin na itong malikayan nga naagin na ang uban, di kasabot, uyaw-yaw, pero nevertheless, gamay ra sila. Sa Bigasbahin, mimando og pakisusi si DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez nganong kadlawon gipahigayon ang completion rites. Giklaro niya nga walay lagda kung unsa ang oras himuon ang kalihukan apan mibati og kahingawa ang DepEd sa kaluwas sa mga tinun-an tungod sa kasayo sa completion rites. Unang higayon matod pa niya nga kadlawon gihimo ang completion rites sa mga tinun-an. Dili sad na mahitabo no kay alas 12 sa gabi nagmata na kay nagprepare. Kay alas 3 kadlawon ang unsa pa na graduation or moving up. So dili ta kana siguro as early siguro 6 o'clock that would be okay no. Alas 6 para dili kay maabot alas 10 mahuman. The harsh word might be investigation but we have to look into this thing. And why there is that decision to have this? And might be it's not the school who decided this. Might be the parents. So we have to check. Lan ang 4 a.m. nga completion rites sa Junior High School sa Marigondon National High School na human mga almost 9 a.m. na. Ug pagka alas 10 sa buntag, gisunod usab dayon ang recognition sa mga honor students sa grade 7, grade 8 o grade 9 sa Marigondon National High School gihapon. Ug pagka alauna, mauna ang schedule sa graduation sa usa ka pribadong tunghaan. Busa ingon ni ana Lan, kasiksik ang schedule sa mga kalihukan diha sa Hoops Dome. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Nasakmitan og dili mominos sa kagatos ka gramos illegal drugs ang 39 anyos atol sa bypass operation dito ni sa Panglao Police Station sa Bohol. Naitabo kini sa Puro 4 Barangay Lourdes, lungsod sa Panglao, lalawigan sa Bohol, pasado alas 9 gabi, Mayo 28, 2024. Ang suspek na 39 anyos, usa ka tricycle driver, nagpuyo sa Tagbilaran City. Nasayran nga dili kini ang una higayon, ganadagpan ang suspitsado sanglit pila ka tuig ang nakalabay. Nasikop siya human malambigid sa illegal nga drugas.
Gitumbok siya nga high-value individual o budigiro sa illegal drugs. Mag-atubang siya og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act sa Section 5 ug 11. Gibaubos sa National Grid Corporation of the Philippines sa yellow alert ang Visayas Grid karong hapon o karong gabi. Sa gipagawas nga Visayas Grid status alas 8 karong buntag, gipahibaw sa NGCP nga magsugod ang yellow alert alas 2 karong hapon hangtod na sa alas 4 sa hapon. Yellow alert usab sa pagka alas 6 sa gabi hangtod na sa alas 7. Sa pahibaw sa NGCP maabot sa 2,538 megawatts ang peak demand. Hinoon, maabot sa 2,890 megawatts ang available capacity. Gipagawa sa NGCP ang yellow alert status sa gayon nga monipis ug magkuhang ang supply sa kuryente isip contingency requirements sa kinatibuk ang transmission sa Visayas Grid. Gipaubos og assessment ang Mantawi City LGU kung kalipikado bang magkadawat sa Seal of Good Local Governance. Gipangunayan sa DILG Assessment Team ang kalihukan. Niatubang ang taga-lain-laing departamento sa Hensyas Mantawi pagsusi sa mga programa nga giipatuman ug ilang operasyon. Subay nini sa pagsuta kung nasubay bas balaod ang ilang gihimo ug hapsay ba ang mga proseso. Pipila ka tuig na nga na-institutionalize ang SGLG o Seal of Good Local Governance sa gobyerno kung diin ilhon ang pinaagi sa award of recognition ang mataga nini. Pinasikad kini sa pagpalambo sa practice accountability o transparency sa paggamit sa pondo. Human sa assessment, may validation nga himuon ang national level nga moila kung mahatagan ba og SGLG ang usa ka LGU o dili. 10 governance areas ni daghan na siya. So almost all areas na when it comes to local governance na naanatan ng mga areas. Then let's gi-assess ang sa team on sa ilahang performance, compliance with the existing laws, rules and regulations. Ipagawas og pahimangno ang DepEd mahitungod sa haom kapag pahigayon o graduation rites sa mga eskwelahan aron maligayan nga murag mabastos ang kasulimni sa pagtapos sa mga tinunan. Sayra nato ang report. Taliwa sa nagkadiyang paukyab sa pipila ka mga tunghaan atol sa graduation rites aron lang mag-viral sa social media. Gikinahanglan matod pa nga ipatigbabaw ang respeto sa seremonyas sa pagdawat sa diploma. Giklaro hinoon sa DepEd 7 nga mamahimong adunay gamayng gimmick atol sa memorable event sa kinabuhi sa mga estudyante apan ipabilin ang kasulimni sa graduation ceremony. Taulim gyud dapat ang graduation. So katong imong giingon sa diyan na magtumbling-tumbling, so dili lang siguro na siya kay ako personally I will discourage that. Why? Magproblema na niya puta physically ug unsa na say mga bali din na ang kuan, maunsa din ha niya makaigo og somebody. Samtang may pahimangno si Director Jimenez sa matunghaan nga himuong simple ang moving up o graduation rites ug dili himuong mandatory ang pagsulob og tuga ug labaw sa tanan ang venue nga igo lang ma-afford sa mga tinunan ug mga ginikanan. Labaw sa tanan dili himuon kining pagpanghulga sa mga tinunan nga dili pirmahan ang clearance kung dili motuman. Wala na siya bearing sa grado, sa requirements or clearance. So kinahanglan i-release ang mga credentials labi na sa public schools bisan pa man og dili kaamot. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa sa gilang flood-prone area sa Mandawi City ang parte sa highway sa Barangay Tipulo. Kaganina, natultulan sa mga otoridad ang sumpay sa drainage outlet. Inasutang nabara sa ubay-ubay nga mga basura. Ang report ni Nico Serino. Gamit ang heavy equipment, gipang-ukab ang tabo ni ining mga manhole o culvert sa pribadong luna sa Barangay Tipolo. Ang maong mga drainage outlet, bag-uhay lang natultulan sa Taga City Engineering Office subay sa pagpanglimpyo nga ilang gihimo. Natabunan ang culvert sa landscape o garden nga nahimo sa maong dapit. Una niini, gipaningkamutan gyud sa mga otoridad nga malimpyuhan ang outlet sa may Tipolo area
agi og pagpangandam sa pag-uwan-uwan. Ang bahin sa highway niini utlanan sa subang dako ug tipolo usa sa labing daling mabahaan kung magpunay ang uwan. Double barrel of culverts, then wala lang maintenance. So karon ato nakita as we open, puno gid sa basura. Hopefully usas nis makatabang puhon. Nagtambayayong sa pagpanglimpyo nga gihimo ang taga DPWH ug City Engineering Office. Matud sa DPWH, may duha ka culvert nga regular nilang ablihan ug malimpyuhan. Maayo na lang sab kuno nga na-locate ang sumpay niini aron mahabwaan ng daan. Sa pagpanglimpyo nga gihimo, mabantayan nga mga plastic nga basura, labi na mga butilya ang nakabara. Ang among malimpyuhan na gani, usually kanira gid gani. Okay. Kay da kasaon na ipantambakan may lag mga use nga kuan. Actually private sa gyud private area, so ang amuwa lang mo kay coordinate mi sa Mandawi kay sila may mga consent. Ang pagpanglimpyo subay sa Task Force APAS o atong problema atong sulbad nga gilusad sa Mandawi. Mas gihingusgan kini samtang init pa ang panahon pagpangandam kun mag-uwan-uwan na. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Graduation garland nga ginama sa kwarta na uso na sab karong panahon nga pangregalo sa mga mitapos sa pag-eskwela. Apan ang Department of Education adunay pahimangno kabahin ini. Ang report ni Nico Sereno. Sunod-sunod ang schedule sa mga closing exercises sa Mandawi Sports Complex karong adlaw. Pagkabuntag, moving up sa mga grade 10 completers o junior high school. Samtang pagkahapon, graduation sa senior high school. Mipatigbabaw ang kamaya sa parehong mga graduates ug ilang pamilya. Aron pagpahalipay, dunay ubang mga ginikanan nga kwarta ang giregalo. Nauso ang money garland alang sa mga kalalakinan, samtang money bouquet usab sa mga babae nga graduates. Matud sa usa ka inahan, pre-order kini nga nakita rasab niya sa group chat nilang mga ginikanan sa mga estudyante. 250 ang bayad niya sa paggama sa money bouquet, siya mismo ang ni-provide sa 50 peso nga bills nga gigamit sa gipormang buwak. Samtang 150 usab ang pagpahimo sa graduation garland. Tag 100 peso bills nga balik usa ka libo ang iyang gihatag. Bahala ginagmay, di dinagko, bahala ginagmay. Kay kung dinagko, mas kuyaw naman sad na. Lahi naman sad di sa dato sakto-sakto naman sad ta. Ang importante nga nag-graduate. Summer naman sa this man niya, wala na kay bound. Naara sab gyud hinuon ang tradisyonal nga garland o corsage nga gipamaligya, tag 100 pesos ang paris. Samtang agi og reaksyon ining money garland, matud sa DepEd 7 Regional Director, discretion ra sab kuno kini sa mga ginikanan paghatag og kwarta sa ilang mga anak. Apan tambag niya, dili lang sab gyud kini pasubraan. Do wala gyud ta totally nag-ingon nga ayaw, pero kita lang sigurong maginikanan no or guardians magunahuna angay bagyo ni siya natong buhaton para sa atong mga bata. Dili ba ni makaapektar sa the whole community? Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Taas nga heat index padayon na sinati sa Giwan, Eastern Samar. So nasupat ka adlaw nga na-record ang taas nga heat index na naisgutang munisipalidad. Karong adlaw na sinati ang 53 degrees Celsius base sa monitoring sa LGU. Na-record ang pinakataas nga heat index sa lugar ni atong weekend kaniabot sa 55 degrees Celsius. Kini na ang pinakataas nga heat index sukad Marso dihang gideklarar ang tinginit. Gipahimangnuan sa Giwan LGU mga residente nga regular nga minom og tubig ug likayan nga magbuwad sa adlaw gikan sa alas 10 hangtod na sa alas 4 sa hapon. Dili lang pagmugna og trabaho kundi ang pagpalambo usab sa kaligupan ang tumong sa Sustainability Program nga gilusad sa Technical Education Skills Development Authority Contesta. Kini pinagi sa pagpakig-alayon sa ubang pang mga hinsas gamhanan, LGU ug NGO aron makabot ang gitinguha. Gawa sa kauluhan, ang Sugbo mao'y napiling pilot area sa programa. Sanglit,
sentro kini sa ekonomiya ug panarbaho nga gitawag og green industry sector. Kilauman kini nga makamugna og dugang 5.1 million katrabaho sa sunod tuig 2025 aron malahutay ang programa. Nakikalayon sila sa DepEd ug mga tunghaan aron ma-integrate usab ang pagtudlo sa mga tinun-an sa katakos nga magkamit kon malakip sila sa green skilled workforce. As we continue to cascade training and education to our students and our learners, it is consistent with sustainability. So we are developing, as I mentioned, together with TESTA and some of the TechVoc institutions and associations, curricula, programs, and learning materials so that these can be cascaded even beyond this project. Kasong gipasaka batok ni Mayor or Mandawi sa Mayor ug uban pang opisyal tungod sa iyong pagpasipala sa mangrove area gitubag nila. Gilagway ni Mayor Jonas Cortez walay basihanan ang reklamo nga gisangat sa nagpailang tag-iya sa Luna. Gipasabot ni City Administrator Jamal James Kalipayan tuig 2022 mihimo ang syudad og lakang aron kalikayan mahitabo pagbalik ang halapad kay pagbaha. Naglakip kini ang paghimo og relief channel o tarong nga kasubayan sa tubig sa Sapa paingon sa Mactan Channel ug Kansaga Bay. Kabahin sa mga lakang una nang gipasakaan sa reklamante ug sumbong ang kumpanya nga mihimo sa clearing. Subay sa mando sa Mandawi City Government apan na-dismiss na ang kaso. Gawas pa giingong nag-forum shopping sab ang reklamante ug nagbalhin-balhin og lain-laing opisina aron mapasaka ang reklamo. Si 35 anyos nga madre sa Biliran Province gipusil sa wa mailing suspect. Daling gitabang ang ginganlan nga si Sister Emma usa ka missionary sister human kini. Pusila sulod sa ilang dormitory sa barangay Purabod sa lungsod sa Kawayan. Sa investigasyon sa Kawayan Municipal Police, nagtan-aw ang biktima og misa sa TV kauban ang usa pa ka madre diyang adunay nangita niya sa gawas. Diha miduol ang madre og mibarog sa puldahan. Kalit siyang gipusil. Dali raw sab nga miikyas ang suspect. Si Sister Emma daling gidala sa Biliran Provincial Hospital, nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Gawa sa pag-ila sa suspect, gisuta usab ang motibo sa krimen. Na-recover sa crime scene ang usa ka slug ug duha ka empty shells gikan sa wa pa masuta nga kalibre sa armas. Mga kapuso, nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon. Dayon-dayon ang pagpalayo nini ug wala na'y mabatyagan ang nasod sa epekto sa bagyo. Samtang nagkalayo ang bagyo, gibitad nini ang southwesterly wind flow nga mopauwan ilabi na sa western sections. Gawas nini na sinati usab ang frontal system subay sa kasayuran sa Metro Weather at dunay kahigayunan nga wanon ang ubang bahin sa northern ug eastern Samar, Cebu, Bohol ug Leyte provinces. Posible usab nga wanon ang ubang bahin sa nasod. Gumikan sa natural nga kanindot sa gipasigarbong Biri Rock Formation nga makita sa Northern Samar tinguha sa lokal nga kaphanan nga ilhong usa ka UNESCO Global Geopark among tourist destination. Gibanabanang naporma kini sa nakalabayng 18 years nga adunay talagsaong geological structures. Inanay na kining gidagsa sa mga lokal ug langyang turista aron makita ang pito ka mga colossal rock formations nga ginganlan og magasang, masapad, makadaw, punuhan, build up, karanas o pinanawan, pinaagi sa natural nga proseso na forma kinit tungod sa mga nalabayang tectonic movements, wave actions o weathering. Nining buwan na lang gibisita sa mga eksperto ang dapit aron paghimo og initial assessment alang sa UNESCO Global Geopark status. Matod ni Ivan Anthony Hinares, UNESCO Secretary General, nga adunay dakong potensyal nga ilhong UNESCO Global Geopark ang Biri Rock Formation kay aduna kini national treasure. Karon nagtinabangay ang mga historian, opisyal sa National Museum of the Philippines ug ang LGU aron matuman ang tinguha. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Isda, kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon, mga kapuso.